i-question ni mo, kung kabalo ka ani, the first murderer mentioned in the Bible. First murder. Oo. Oo. Kinsa to siyang first murderer nga gi-mention sa Bible? Kabalo ka? Lock malalim. Wala siya kabalo si sir. To ang kuan na to, ang answer na to ato is si Cain, ang brother ni Abel. Mato siya ang atong question. Pero it's okay. Sige lang, dagapon may hatag ni mga books. I hope makahelp siya sa imo ha sir ha. Kinsa may permerong murderer na sa biblical na panan mo? Punso Pilato. Dili. I mean, about anak nila Adam o ni Eve. First murderer. Cain. Ikaw gipunta na. Siya may gipunta na. Silang. Abay mo si sister mo kana. Oh, first na murderer. Okay. Very good, thank you. Nami ata ka. Oh, nya. Kana kay English or Bisaya yung kana. English. Before me mo hatag ang books na may trivia lang ka ng question about the Bible ha. Okay, ready na. Okay. Who is the father of many nations? Inaa sa Bible. The father of many nations. David? King David? No. Options like clue. Lagay nila siya sa kanta na. Either Abraham or Moses. Ay, Abraham. Correct. Yeah. Thank you. Pila ka buok ang disciples ni Jesus? 12? Correct. 12. Wow. Ate nami freebie. Nga, basahan lang na ninyo. It's a history book. Nga, nanghitabo sa una. Kasi, nakabahas. Thank you. Who is the first murderer mentioned in the Bible? First murderer nga na-mention sa Bible. Ang parents niya, tagan ta kay Hen, si Adam and Eve. Usan na sa ilahang mga anak. Idea kinsa. Wala kay idea. Si Cain. Cain? Oo. Wala ka remember na ka, sir. Paano man Okay. Kahimog krimen sa Biblia. Nakapatay, first yun na murderer. Kain. Very Cain. good. Wow. She answered the question. Oh, and you yes, give the question. book. Give me the book. Go. Yeah, all of that. And the fruit. And the fruit. Salamat. Yata ka fruits. The first murderer mentioned in the Bible. Yung hatagan ta mo yan. Si Cain. Dili ako. Correct. Correct. Cain. Yeah, correct. Cain. Okay, you give the... Oh, nami kan nga kuan ha. Kanang mabasa ni man na sir. Basahan na. Thank you. Thank you.